Pembicaraan AI emang udah sering di mana-mana, apalagi lagi naik sekarang juga, Bet. Ini film baru awal tahun and this movie just told me off, man. I'm serious. Back again with me, Nick Spider-Maxen, and yeah. Kemarin aku baru beres nonton Esok Tanpa Ibu atau judul internasionalnya Mothernet. Ibu. Lewatin dong, kamu lewatin dong. Wow. Kangen ibu, Pak. Kita kangen ibu. Hai Rama. Cuma kangen banget sama ibu. Dan men, ini baru awal tahun ya. Ini baru awal tahun ya. Baru awal tahun banget nih. This movie have no right to be this dope. As a family movie, this have no rights to be this freaking dope, man. I swear to freaking God. Like, bro, ya dari judulnya juga ya sudah tertera ya. Dan I try my best not to spoil myself. Dan ya, gak usah basa-basi ya. Semuanya pakai nanya dah. Pakai nanya, sumpah semuanya pakai nanya. Ketika aku melihat film ini di-announce dan aku lihat teaser posternya, when I see Ringo Agus Rahmat and Dian Sastrowardoyo in a family movie, I'm bawling. Dan ketika aku lihat ini juga science fiction, I'm double bawling. I'm a huge fan of science fiction, man. Like, science fiction emang jarang banget di Indo karena ya aku gak tahu, mungkin gak karena masalah production atau masalah kayak mereka gak tahu mau bikin seperti apa. The only science fiction movie set yang aku tahu so far ya filmnya Mas Yusron Fuadi ya Tengkorak sama 24 Jam Bersama Gaspar. Dan ya dari semua science fiction yang pernah aku lihat yang film Indo ya, yang film Indo, untuk saat ini this is the perfect science fiction Indonesian movie. Settingannya kan near future ya, mungkin bisa dihitungan jari lah, mungkin 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, sekitar 2030 and or such, yang dimana kita semua udah mulai bisa nge-apply artificial intelligence ke kehidupan kita masing-masing. And all I know there's a discourse around like AI akan mengambil pekerjaan kita gitu. Tapi di sini AI ini lebih digunakan sebagai companion. Basically kayak Jarvis lah, kayak Jarvis di Iron Man. Tidak mengubah peranan manusia dalam pekerjaan apapun dan dijadikan kayak buat sehari-hari. Like typical day to day. Mereka juga kayak punya AI-nya sendiri. I believe the name is Pico or something. Kayak waktu logo film itu keluar, kata-kata yang pertama tuh Spico full blast atau apa gitu. I kind of little bit forgot the first words. Implementasi AI di sini kayak emang buat kehidupan sehari-hari, bisa bisa buat pembantu juga tapi dan segalanya, tapi tidak digunakan secara full pengganti gitu. Until ibunya dirawat dan semuanya kena mental semuanya. I'm not gonna spoil. Okay, fuck this. I'm gonna spoil it anyway. The mother dies. And the plot kicks in after that. But before that, mereka keluarganya tipikal keluarga normal, and I can feel that because I'm actually experiencing that shit all my fucking life. Bagaimana diskonversi anak ketika sama orang tua, bagaimana kenapa anak kita mulai bertanya gitu. Dan Rama juga yang bisa dibilang baru masuk pubertas, baru ABG gitu. When I see how he interacts and how he acts gitu, gue inget sama adek gue tuh mirip sama nih karakter. Tapi ya apa yang dirasain sama karakter si Rama ini, I'm saying this shit, he's literally me. I know. The family here feels so alive. Like, hands down to the writers, Tifa Presia, Gina S. Nur, and Arif Ashirik. I'm probably gonna butcher that name, okay? But Gina S. Nur, I really follow her track record, like from Dua Gadis Biru, Keluarga Cemara, and so on. Ketika dia menulis film ini, oh my god, it feels so alive, it feels so really close to reality, dan semuanya tuh bisa gue rasain di realitas sendiri, because I relate to the characters, and I relate to the family dynamic. Kayak gue yakin gak hanya gue doang di sini, semua orang pasti juga pernah kayak canggung sama orang tua, jarang ngobrol sama orang tua. Ketika keluar mau ngobrol sama orang tua pasti lebih apalagi yang laki-laki lebih cenderung ke ibu yang. Dan kadang kalau misalkan udah sama bapak pasti kayak ya canggung, agak nganggo-nganggo, lihat kanan kiri kayak
takut kena marah, kayak every single second takut jadi keplak. It feels so heartwarming and I feel represented here. And for the record, ini film Indo yang disutradarainya, I'm gonna butcher his name, Ho Wee Ding, Malaysian director born in Taiwan. Dia bukan sutradara Indo, but it feels so alive. It feels so close. It feels so... Oh my, I don't know how to say. I'm just gonna put the word relatable here, especially for the boys out there who's like, I'm not gonna say problematic or anything, but yeah, having a little bit, yeah, you know what I'm saying. Terutama Rama yang sangat dekat sama ibunya, yang teman ngobrolnya tuh yang benar-benar teman ngobrol sehari-harinya tuh ibunya dia, hidup sehari-harinya itu ibunya. Yang pasti semua anak akan lebih dekat sama ibunya karena ya ibu selalu ada di rumah, ibu rumah tangga namanya juga. Ketika dia udah tiada, it feels so somber to the point like ini yang gue rasain kalau misalkan gue lagi kehilangan seseorang yang gue tahu gue pedulin. It feels blank, it feels like damn, but it doesn't exaggerate it, like gak terlalu dieksagerasi, and that's what I really like about this movie. Karena gak dieksagerasi, it feels so natural in every single way. Dan settingannya yang near future itu, oh my god, how the set design works, the world building, kayak man, montage ketika mereka berkabung itu gak hanya dari perspektif karakternya, tapi perspektif kayak rumahnya tiba-tiba berantakan, apapun yang mereka bikin kayak hancur lebur dan itunya. Dan ada satu shot yang ini shotnya tuh di awal tuh kayak ya it's a simple shot, tapi ketika itu muncul dengan perspektif yang berbeda, it hits me, it hits me like I'm not even know what I'm saying right now, like oh my god. Dan ya setelah itu dia Rama ketemu sama temannya si Zila yang my god, she knows it's not morally correct, but she wants to help him. Jadi menginstalkan aplikasi Aibu di smartwatchnya dia. Yang aku harapkan dari ini, karena gue lihat di trailernya, adalah kayak bapaknya tiba-tiba tahu dengan secara tidak sengaja. Ini beneran ketahuan tuh kayak first second hand embarrassment gitu, kayak habis itu ya tipikal orang tua yang gak ngerti sama dunia anaknya. I know you've been there man, I know you've been there. Dan Rama mencoba untuk ngerujuk ayahnya apakah bisa install Aibu, karena ya sama-sama berkabung dan jadi salah satu cara untuk dekat lagi sama ibunya yang telah tiada, cara berkabung lah bisa dibilangnya. And ini kekurangan yang aku kurang demen, the stage of grief Rama, karena memang karakter utamanya itu bisa terasa, sementara bapaknya tuh kayak there's no points of jump in time, kayak tiba-tiba menerima, tiba-tiba ini, tiba-tiba swing, tiba-tiba gak nerima, tiba-tiba ya udah. It could be more subtle, like bisa dilihat juga sih karena durasinya juga kayak ya durasinya juga 1 jam 47 menit ya, so probably not really much room to explore. Tapi bisa kali kayak misalkan dibuat kayak bener-bener denial kenapa dia menggunakan itu, habis itu tiba-tiba diinstal, habis itu kayak dibiarin dulu, habis itu tiba-tiba dia melihat Rama dan cara dia dekat dengan Ramanya tuh kayak gimana. Itu sebenarnya ada montage-nya, but it feels so quick. Okay, you could make the build up like more slow, more little bit somber, karena masih berkabung, still on the stage of grief. Kayak bapaknya tuh menggunakan Aibu tuh kayak untuk kangen sama istrinya, tapi it could be more than just that. Bisa dipakai juga kayak ini adalah cara aku untuk berkoneksi dengan anakku lagi, and it shows in the montage, but it feels so quick, like it just feels so quick, yeah, and so on. I really don't know what I'm gonna say. I didn't write the script for this, so I'm just gonna yell about it. And I'm not gonna spoil anything in this thing forward, but the way they tied it up from the first act to the 8th act, I'm gonna use the 8th act structure here. It's really, really subtle. It's really, really feel warm. It feels alive. It feels close. But my problem now di tengah-tengah penulisan itu adalah gaya bahasa yang mereka gunain. Kayak oke, masuk akal, karakter ibu dibuat dengan baik, ketika ibunya diubah jadi AI kayak
I don't know how much like they do the research, but cara language model itu bekerja itu, I believe they make a freaking paper about it. Gue yakin ada skripsinya itu, gue yakin. And how they compile the data and such. Kayak oke lah, typical AI yang biasa tuh dia nge-compile apapun yang ada di internet. Aku lupa namanya apa. Jadi kayak dia belajar dari internet, apapun yang di internet dan dikumpulin dijadiin satu, pluk, jadi satu data. Habis itu kita tambahin data lagi yang off the grid biar dia lebih alive and such. Aku gak ngulik AI specifically, tapi cara mereka ngejelasin language learning modelnya it's really simple dan kayak semua orang bisa ngerti gitu. I believe that, and it's not that confusing. Dan ya tambah dengan ya dialog ibunya Laras yang sama anaknya sama Rama tuh, I feel like I'm watching, like I'm seeing my mom there, like no shit, like mencoba untuk mendekat dengan tren anak-anak, mencoba dengan caranya tuh kayak gimana. Yeah, it's cringe in their own rights, but it fits in. Oh my god. Dan ketika udah jadi AI ya, I know you guys like using the ChatGPT or Gemini that has like yang talking feature-nya gitu, bisa ngobrol sama AI itu. Dan cara mereka ngobrolnya itu sama. It feels the same. Like I don't know how long Dian Sastro learned about this, but katanya sih ada 3 tahap. Jadi waktu itu supaya bisa berintonasi seperti AI, aku jadi sering ngobrol sama AI yang ada di HP aku. Di film ini kita juga punya beberapa versi Aibu. Ada versi masih sederhana yang baru pertama kali dibikin sama Zila, di-upgrade lagi sama Zila dengan ditambahin data jadi 2.0, dan terakhir ada upgradean lagi di saat ibunya udah lebih canggih lagi. But it's Dian Sastro, man. It's Dian Sastro Wardoyo, man. What do you fucking expect from her, man? It's already top notch. Like, oh my god damn. Udah kayak di awal gue udah ngomong, acting mah udah pakai nanya dah. Ini semua udah pakai nanya dah, udah sumpah. And yeah, ini adalah satu hal yang belum tentu aku tahu semua reviewer lakuin atau apa. But my god, it's visually stunning. Cinematography, cara mereka set the design, set the things, set everything. It feels like di sisi satu ini karena ini emang film sci-fi, di sisi duanya they try their best. They know it's a sci-fi movie, but they know it needs to be a family movie. It hits the mark. It just hits the mark. Shout out to all the fucking visual effects team. Like I'm gonna put this shit right there. Gua gak tahu company-nya mana karena waktu kreditnya roll aku keburu keluar sama keluarga aku. But I'm gonna put it this like right beside me, just with them all. I'm shouting out, plus the animators too. You did a really damn well. Dan ini kan produksinya juga cross country ya seingat aku. Dan sepaham aku tuh visualnya tuh yang untuk tipikal stage, bukan stage, tapi tipikal yang buat I don't know, mungkin mereka pakai LED screen atau apa. Ya tipikal dome yang ada di Dos Guava kalau yang di Indo, it blends damn well. Oh my god, really love the doing compositor. Shout out to this guy. I don't know if there's a picture or not. I'm just clicking the IMDb page and such. But shout out. Compositingnya gila, keren banget, rapi. Compositingnya tuh bener-bener rapi. Visualnya edan, and my god, ini film Indo, salah satu film Indo yang bagi aku visual efeknya anjir rapi banget, man. Rapi banget, animasinya kayak this is a typical movie yang bakal gue lihat kalau misalkan di era-era Hollywood. Well, ya terbatas baca jadi kayak gak terlalu banyak itu, tapi ketika ada tuh it blends really well. Otak gue nyala kayak I know this is visual effects, but goddamn rapi banget anjir, rapi banget anjir, sumpah. And yeah, last but not least, ini film sangat-sangat heartwarming, wajib banget ditonton daripada film yang horor yang keluar whatever it is. But mending kalian nonton ini deh karena awal-awal tahun juga. And saran aku, go watch it blindly. Jujur gue nonton ini cuman tahu dari teaser posternya doang, gue gak lihat trailernya sama sekali. Gue bahkan lihat trailernya aja pas beres nonton. Gue gak lihat trailer, gue gak lihat conference, gue lihat apa-apa. Cukup dari teaser posternya aja, that already got me intrigued. And my god, tonton di bioskop selagi masih bisa.
it's a really cinema experience, a family cinema experience. Go watch it if you can. Bawa orang tua kamu, taruh HP-mu, tonton dari awal sampai beres. And if you can, just hug your parents, man. Like I swear, gua nonton ini bawa orang tua gua, and how it ties to the end. I'm not gonna spoil it, but how it ends is like Rama needs to do a hard decision. Like, he knows he needs it, but he also knows how it will affect him in anything. But his father just touched Rama's shoulder, ensuring him it will be okay. And once he made the decision, it ties up like, damn. And mereka mengakhiri film ini tuh tidak dieksagerasi, tidak dibar, lagunya gede banget, bar gitu. They just do it. Oke lah, scoring pasti bakal dinaikin, cause it's the final act, the crescendo of the act. But mereka gak maksa itu lagu. They let the action flow, they let the acting flow, they let all of it flow. And how it ties up in the end, it just makes me cry. It just makes me cry. It makes me just, want to hug your parents tight. Like, I'm crying right now. I'm crying right now, man. Like I said again, watch it in cinemas if you can. Bring your parents. Put your phone down. Tune into the movie. And after the movie is done, hug your parents, apologize to them, and have a good time. And yeah, overall, I'm giving this a solid 8 out of 10. Okay, that's it for today. I'm not gonna put any amen break meme in the end. There's no joke about this movie. Just go watch it. I'm serious. That's it for today. Thanks a lot. See you someday, another day in the future. Cheers now. Goodbye.